लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम शाहिदो जहां के दुनिया नाम। आलम वहशत में क्या क्या छोड़ जाती है, ये दुनिया आलम वहशत में क्या क्या छोड़ जाती है। समंदर की मोहब्बत में किनारा छोड़ जाती है। और ये इंसान को भरोसा क्या करे हम इस जिंदगी का, ये इंसान को फना की वादियों में तन्हा छोड़ देती है। और खुदा महफूज रखे ऐसी मजबूरी से हम सबको जो मजबूरी पड़ोसी का जनाजा छोड़ देती है। खुदा महफूज रखे हम सबको ऐसी मजबूरी से, खुदा महफूज रखे ऐसी मजबूरी से हम सबको जो मजबूरी पड़ोसी का जनाजा छोड़ देती है। और अगर माशरे के हालात देखे जाएं तो शायर यूं कहने पर मजबूर हो जाता है कि एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है। आपके हंसने से ये महसूस हुआ है मुझको, एक परेशान खुशहाल से खुश होता है, एक खुशहाल परेशान से खुश होता है। जनाब अब मैं कारी मुमताज साहब से इल्तिमास किया जाए कि वो तशरीफ लाएं शेर के साथ कि नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना, नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना। बड़ी मुद्दत से चर्चे हैं तेरी बारीक बीनों में, खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आली जनाब कारी मुमताज साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, मुश्किल से 10-5 मिनट आपके सामने गुफ्तगू करना है। ना ही बहुत बड़ा कोई आलिम दीन हूँ मैं, अपनी गांव की मस्जिद का इमाम। और अभी जो इससे पहले खिताब हुआ कारी नफीस साहब का, मैं बड़ा ही ममनू व मशकूर हूँ उनका, मैं उनका तालिब इल्म हूँ। बड़े ही अच्छे अंदाज में उन्होंने बयान किया और बड़ी ही पहुंची शख्सियत है वो। इसीलिए जो 10 मिनट मुझे वक्त मिला है, आप सब जाने पहचाने हैं, कोई तारीफ की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। बड़े ही अदब व एहतराम से जो उस्ताद मोहतरम ने आपके सामने रखा, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सयअती अलन्नासि ज़मानुन ला यब्क़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु व ला यब्क़ा मिनल क़ुरआनी इल्ला रस्मुहु, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप अपना मुहासबा करें, अपने घरों का मुहासबा करें, अपने घरवालों में झांक करके देखें, अपने घराने को देख करके देखें। और फिर इसके अलावा अपना तवाज़ुन करें शरीयत इस्लामिया से और अपने दावे से। मैंने आपके सामने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से की हुई एक पेशीन गोई पड़ी है हदीस की रूह से। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में आने वाले ज़माने के मुताल्लिक़ एक अंदेशा जताया था और फरमाया था, सयअती अलन्नासि ज़मानुन, मेरी उम्मत में एक ऐसा जमाना आएगा, ला यब्क़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, कि उनके दरमियान इस्लाम सिर्फ और सिर्फ नाम का रह जाएगा, वला यब्क़ा मिनल क़ुरआनी इल्ला रस्मुहु, और कुरान मुक़द्दस सिर्फ और सिर्फ उसकी रस्मुल खत रह जाएगा, उसका लिखा हुआ रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। दोनों चीजें सामने हैं। भाई इस्लाम हमारे अंदर कितना, इस्लाम के माना क्या ये नहीं समझते हैं। मुसलमान किसे कहते जानते हो? इस्लाम के माना है फर्मा बरदारी के।
اطاعت شعاری کے، وفاداری کے، کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کے، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مقدس ہم میں کتنا بچا ہے؟ بہت زیادہ اگر کوشش کر کے کسی کو قرآن مقدس پڑھا دیا جاتا ہے تو صرف ناظرہ پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن نہیں، یہ قرآن مقدس کا حق نہیں ہے۔ ہم ہندوستانیوں کے لیے قرآن مقدس کا حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم قرآن مقدس کو عربی کے ساتھ ساتھ اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں، جب قرآن مقدس کو ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مقدس کو اپنی زبان میں پڑھنا اور پھر اس کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد جو چیز سمجھی ہے اس پر عمل کرنا، یہ قرآن مقدس کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے نماز میں 2-4 سورتیں پڑھ لی اور قرآن مقدس گھر پہ کچھ پڑھ لیا، اس میں ہم نے قرآن مقدس کا حق ادا کر دیا۔ نہیں ادا کر سکے ہم قرآن مقدس کا حق، تو یہ کمی ہے ہم میں۔ ہم نے قرآن مقدس کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ اچھا معاملہ یہ ہے کہ یہ ماحول ہے آپ کا، ہمارا، جیسے کہ استاد محترم نے بتایا، لیکن نہیں، اگر ہمیں یہ زمانہ ملا ہے کہ ہم میں قرآن مقدس نہیں، ہم میں اسلام نہیں، ہم میں دین نہیں، فہم نہیں دین کا، تو اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ اسی بے حسی میں زندگی گزارتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کی تاکید بتائی، اس کے متعلق بتایا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ایسا زمانہ آئے گا، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو، کسی گناہ کے کام کو ہوتا ہوا دیکھے اور اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو، استطاعت ہو، تو اسے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اسے روکے، زبان سے منع کرے کہ فلاں یہ کام نہ کر، یہ غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر زبان سے زبان سے روکنے کی طاقت و قوت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے اسے برا سمجھے۔ اور جو شخص کسی گناہ کو، کسی غلط کام کو دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا ہے، تو ایسے انسان کے اندر ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہتا۔ اب آپ یہ حدیث اپنے سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ ہم ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے والدین کے سامنے بچے گناہ کرتے رہتے، کوئی روکتا ہے؟ نہیں روکتا ہے۔ ایک والد ہے، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، نان و نفقہ کھانے سے لے کر کے اس کی شادی بیاہ تک کا سب کا ذمہ دار ہے، لیکن قرآن مقدس نہیں پڑھا ہے، اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ بچے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ خود نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے وہ، اس کی فکر نہیں ہے ہم میں۔ اگر یہ فکر ہم میں آ جائے، ہمارے بچے غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں کوئی گناہ کا کام کرتی ہے، نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، جس طرح سے والد ہر چیز کا ذمہ دار ہے، اسی طرح سے اگر وہ ذمہ داری نبھائے، اپنے بچوں کو غلط کرتا ہوا دیکھے تو انہیں ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، دل سے انہیں برا کہے۔ گھر کے جو بچے برائی کرتے ہیں، گھر کے ماحول میں جو برائی کرتا ہے، ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کرے تو دور نہیں کہ وہ زمانہ آ سکتا ہے، لیکن معاملہ یہ کہ ہم روکنے نہیں چاہتے۔ ہے کوئی روکنے والا؟ خود گناہوں سے بچنا نہیں جانتے ہیں، اور یہ معاملہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ میرا وقت ہو چکا ہے، میں نے کہا تھا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، لیکن ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ بس ایک بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، جو رسالت ملی، اس سے پہلے جو نبیوں کی نبوت اور رسالت ملتی تھی، ان کی نبوت اور رسالت 2 کڑیوں پہ ہوتی تھی، اور اللہ تبارک
तबारक व तआला जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देते थे, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त के नबी को देते थे, नबी अपनी कौम को समझाता था, अगर मानते थे तो मान लेते थे, नहीं मानने वाले होते थे तो उनको उस वक्त के नबी को, ईमान वालों को बचा लिया जाता था, बाकी सबको नेस्तो नाबूद कर दिया जाता था। कौम हूद, कौम समूद, बहुत सारी मिसालें हैं आपके सामने, लेकिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है वो 3 कड़ियों पर है, और वो ऐसे है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया, और फिर वो जिम्मेदारी उम्मत पर डाल दी। हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बल्लिगू अन्नी वलौ आयतन, तुम मेरी बात को पहुंचाओ, जो यहाँ पर हो उन लोगों तक पहुंचाओ जो नहीं जानने वाले हैं। लिहाजा हम जो जानते हैं वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर ये अमल कर ले कि हमें जितना आता है हम दूसरों को नहीं, कम अज कम अपने बीवी बच्चों तक पहुंचाएं, उन्हें समझाएं, और गलत काम होते हुए देखे तो उन्हें मना करे, रोके। अगर ये 2 अमल आप कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा नहीं मैं आपको कहता हूँ, आपका घराना सुधरेगा, आपका पड़ोस का मामला सुधरेगा, और हर आदमी जब ये काम करना शुरू कर देगा, सबसे पहले तो इसमें यह है कि आप खुद नमाजी बने, आप खुद दीन को समझने वाले बने। अगर आप खुद ही नहीं बनेंगे तो रोकेंगे किसको? लेकिन मामला ये है, इस माहौल को सुधारने का सबसे बड़ा जरिया मैं आपको बताऊं, बहुत सारे दलाइल हैं, हदीस है, वक्त मेरे पास नहीं है, मैंने सिर्फ आपके सामने एक हदीस आपके सामने रखी है, और उसके जरिए मैं आपको ये पैगाम देता हूं कि अगर आप ये अमल कर ले कि किसी को बुराई करते हुए देखे, हाथ से रोकने की ताकत है तो उसे हाथ से रोके, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो उसे जुबान से मना करे, और अगर जुबान से रोकने की भी ताकत नहीं है तो उस गुनाह को बुरा समझे, उसके पास अपने बच्चों को न जाने दे, वहां खुद न बैठे। अगर ये मामला अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह अल अजीज ये माहौल जो बना हुआ ये सुधर जाएगा, और खुद उसके साथ साथ कोशिश करे कि नमाजें अदा करे। और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल, मैं तो यही कहा करता हूं कि बहुत सारी सुन्नतें, खाने की सुन्नतें अदा की जा रही, पीने की सुन्नतें अदा की जा रही है, सारी सुन्नतें हम अदा कर रहे हैं, और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत दावत और तबलीग की, जिसे अदा करना चाहिए कोई नहीं अदा कर रहा है। भाई जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद से लेकर के वफात तक लोगों की इस्लाह, लोगों को दीन की तरफ लाना, यही मेहनत की नहीं की, लेकिन ये कोई नहीं करना चाहता है। ऐसे माहौल को सुधारने के लिए सबसे अहम जो चीजें हैं वो ये कि हम जो जानते हैं वो दूसरों को सिखाएं, दूसरों तक पहुंचाएं, और किसी बुराई को होते हुए देखे तो उससे मना करें। ये अमल करने की सारे लोग कोशिश करें। दुआ है कि जो बातें कही गई, मैं वक्त से ज्यादा हो गया हूँ लेकिन माजरत चाहता हूँ, ये जो बातें कही गई हैं तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।